Ang kaminyoon, oning gitawag the way of loving. Ang mga pari o mga relihiyoso is also a way of loving. Kagitang tanan gitawag man pagkakabot sa kaluwasan. Andam na ko nga ihalan kanimong tanan. Ug ang makaluwas kanato mao gayon ang pagsanong sa gugma sa Dios. Katapusan may paglubang inakong gugma ug di mo lubang nakitarang duha. Today marks not only the union of two hearts, but also the joining of families, dreams, and futures filled with hope and love. Ug akong isugid sa kahit asan ako kang gimahal. Ang gugma Kaya natong kinabuhi sa gugma. The essence of life is love. Ang lintunganay sa kinabuhi mao ang gugma. Naipanumpa ko na sa kalangitan, kining pagbati. Di kinahanglan ka na ang paralangin gikan ni Lord aron sa kada mas mulikon pa ang inyong pagkamaragtiayon kay base sa gidugayon sa inyong panagtipon nga way paralangin gikan ni Lord na amilungtad kamo, how much more na naanay paralangin gikan sa atong Ginoo. Di mahadlok kay kita kauban, ngunit ang akong kamot paingon tangin to sa Atong gilang nga ang gugma sa Dios walay katapusan. Ang gugma sa Dios walay kondisyon. Hinaot nga sa inyong panaw sa kinabuhi sa minyo makakabot kamo nining klase sa gugma. nining mga mata. Ang kaminyon mahimong agianan, mahimong instrumento nga makabot ang kaluwasan. Nga kong lughan apan dili Wala kamo makigminyo og anghel. Tao ang inyong giminyuan, mga imperfect being, mga adunay kapuwangan, apan nanimuha nga makakabot og kaluwasan. guniti ang akong kamot maingon ta dito sa altar, kung akong isugid sa kahit asan ako kang di mahal. Magpabiling kaya rining mga mata.